Boskanni 23 August hastini IPFT songsamani sal palai jaknai. O songsamani salno boskango nargai hastini IPFT tei IPFT ni Youth Organization ni luazimung bai Long March Rally songsajakha lai thanai 8 July ni simi Kanchanbari Anandabazar ni simi Chengai Khumulung Jora thang sogijak o songsajak Long March Rally aroni bisingo kereng jagao beraimaya tini sangrong salo mungya kamio 5 sok paijak o songsajak Long March Rally aboni yagulo khana fa salni fungo haino khumulungo thanani bagai lam rlainai o songsajak Long March Rally o manjaknai adongrok abai baksa oro fai manjaknai IPFT ni adongrok borok saka khumulungo sogiya sakno o Long March Rally khlaijaknai abai baksa IPFT songsamani notui bo haino lukurongno saiman rena bagibo o Long March Rally songjaga hani sai khanarkha Long March Rally manjaknai adongrok norongno जों लाइथांनाय आतारिंनि सिमि कानचनपुर आनन्दनगर नि सिमि रं मास रेली चेंगि फाइमानि दिनि से जराथै दिनि 12 तारिख जों दिनि तेलमुरा हाति हो सपाइका आं सारा त्रिपुरा हिसाब रंनो सारा सिक्ला सिनि पुरा त्रिपुरा बसर रंनो अबन कबुंना मुसुङो जे IPFT नि सिक्ला पेदेक युथ IPFT ताबुक पर्यन्त गथां दङै जों बुसकाङावबो आन्दोलन खायथांनाय बियासाक आन्दोलन खायथांनाय त्रिपुरालेण्ड मायासाक जों आन्दोलन खायथांनाय अबन चिनि नाहारमुं अबन चिनि नासिंमुं चिनि सिक्ला युथ IPFT पक्ष থেকে आं त्रिपुरा राज्यनि जत सिक्ला रंनो कबुंना मुसुङो नरक नगा आसुगै तातंदि सोनो नासिगि तातंदि पालबाक्सके जतन नरक लगिर फायदि हंकेसे जों फान मानै फिनांनि बागै जों मुंसा खरै चिनि लांमा जों एकमात्र त्रिपुरालेण्ड सिमिसे सोनो थांनै मानो आलादा राज्य स्टेट फुड डिमान्ड सिमिसे चिनि बागै फिनांनि लामा अबन से बारा चिनि ते कुनु खरै